सेकुलरिज्म कहते हैं मानना है मानो, कोई बात नहीं। आप नबी को मानना है मानो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे शख्स थे, हलीम मुत्तबा थे, शरीफ नफ्स शख्स थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे। उनके साथ लोगों ने बुरा किया, उन्होंने फिर भी अच्छा किया। हाँ, आप इस हद तक मान सकते हैं, लेकिन आप उनको नबी या रसूल मानेंगे, फिर आप जाएंगे एक्सट्रीम की तरफ, इंतहा पसंदी की तरफ। जब आप इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे तो फिर सेकुलरिज्म उसको रोकेगा, फिर हम उसकी तरफ आपको जाने नहीं देंगे। अल्लाह को आप हाँ मान लें, ज़्यादा से ज़्यादा मान लें, अगर मानना है अपनी सोच के मुताबिक आप क्रिएटर मान लें, खालिक मान लें, माबूद मान लें, सिर्फ ज़्यादा नहीं। लेकिन आप जब ये मानेंगे आका व मौला कि हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए है, फिर वो सेकुलरिज्म आपको रोकता है। सेकुलरिज्म का ज़्यादातर फोकस ही इस बात पर होता है कि साइंस से जो चीज़ साबित हो जाए उस चीज़ को मान लिया जाए, और जो चीज़ साइंटिफिक मेथड से साबित ना हो या हमारे खमसा की गिरफ्त में ना आते हो, उस चीज़ का आप इनकार कर दें। क्या कहता है? इस्लाम की तालीम ही इस बात से शुरू होती है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि यही वो किताब है जिसके बारे में आप यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल में आप इसका तज़किरा पढ़ चुके हैं। यही वो किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली बात ही यही करता है कि आपका गैब पर ईमान होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीम गफूर, आपका खुशामदीद कल्ब सलीम यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, जिस तरह कि आपने पिछली वीडियो में देखा। सेकुलरिज्म का ज़्यादातर फोकस यही इस बात पर होता है कि साइंस से जो चीज़ साबित हो जाए उस चीज़ को मान लिया जाए, और जो चीज़ साइंटिफिक मेथड से साबित ना हो या हवासे खमसा की गिरफ्त में ना आते हो, उस चीज़ का आप इनकार कर दें। आप देखें कि हवासे खमसा हैं 5, यानी कि हाथ, ज़ुबान, नाक, आँख और कान। यानी कि कान से आप सुन सकते हो, आँख से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, ज़ुबान से चख सकते हो, और हाथ से आपको मालूम हो जाए ये चीज़ सख्त है, नरम है। ये हवासे खमसा है। अगर इन 5 चीज़ों की हवासे खमसा की गिरफ्त में कोई चीज़ आ जाए तो आपको फिर तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लें कि ये चीज़ मौजूद है। और दूसरा, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से जिस तरह साइंस क्लेम करता है कि इन फ़िज़ाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैली हुई हैं, तो वो हम कैसे तस्दीक करेंगे? हमारे पास फ़ोन कॉल आती है, मोबाइल बजता है, हम बात करते हैं, और बात करने के वजह से या फिर मोबाइल पे हम देखते हैं कि वीडियोस देख ली या कोई ख़बरें सुन ली, जिस तरह हमारा मोबाइल का इस्तेमाल है, इस चीज़ से हम यानी कि ये वेरीफाई करते हैं कि हकीकत में ही आसमानों में या फ़िज़ाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैली हुई हैं। ये इस बात की तस्दीक कर देती हैं, वेरीफाई कर देती हैं। ये साइंस का ये भी क्लेम है कि इन चीज़ों के अलावा आप किसी चीज़ को नहीं मान सकते। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम की तालीम ही इस बात से शुरू होती है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि यही वो किताब है जिसके बारे में आप यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल में आप इसका तज़किरा पढ़ चुके हैं। यही वो किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली बात ही यही करता है कि आपका गैब पर ईमान होना चाहिए, आपका गैब पर ईमान होना चाहिए। अगर साइंस ही बता दे, साइंटिफिक मेथड से ही हमें पता चल जाए, फिर तो वो गैब ना रहा। गैब ही असल वो चीज़ है जो कोई चीज़ प्रूफ ना कर सके, हवासे खमसा या साइंटिफिक मेथड वो उस चीज़ को साबित ना कर सके, इसी चीज़ को तो गैब कहते हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे चल करके कहते हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो गैब पर ईमान लाते हैं हकीकत में वही कामयाब लोग हैं। कामयाबी ऐसे लोगों के मुकद्दर में आती है। तो ये साइंस की क्या शरत है, इस्लाम की क्या शरत है? साइंस कहती है कि गैब कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा आप फजूल की तरफ ना जाएं, आप ऐसी बातों की तरफ ना जाएं। और फिर दूसरा, इस्लाम कहता है कि तुम्हारी बुनियाद ही इस चीज़ पर है कि आप गैब पर ईमान लेकर के आएं। दूसरी तरफ साइंस ये क्लेम करता है कि कोई बॉडी का सेल डेड हो जाए या किसी जानदार चीज़ का सेल डेड हो जाए तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर आखिरत का इनकार इस चीज़ से कर देते हैं कि देखें, साइंस नहीं साबित कर पाई कि जो डेड होगी कोई चीज़, कोई जानदार चीज़ फौत हो गई, तो लिहाजा साइंस जिंदा नहीं कर सकी, साइंटिफिक तरीके से हम उसको जिंदा नहीं कर सके, तो लिहाजा आखिरत का भी इनकार करें।
اس سے آخرت کا انکار ہو گیا. حواس خمسہ سے یا سائنٹیفک میتھڈ سے ہم اللہ کے وجود کو یا اللہ کو نہیں ثابت کر سکے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے یا حواس خمسہ سے, کیونکہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے, نہ اللہ کی ہم نے براہ راست کوئی بات سنی ہے, نہ ہم نے کوئی ایسا ہاتھ لگا کر کے کوئی محسوس ہوا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. تو لہذا ہم اس سائنس کی وجہ سے اللہ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھے, اور پھر ظاہر بات ہے اگر ہم نے اللہ کا انکار کر دیا تو پھر نبی کا انکار کیا تو فرشتے کا بھی انکار جو وہی لے کر کے آتا ہے وہی کا بھی انکار, اور پھر آخرت کے دن جو قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے وہی اس بات کا انکار کہ سائنس یہ نہیں ثابت کر پائی کہ جو سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسلام کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ان کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ اسلام جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے اسلام کی تعلیمات پر ہی اٹیک کیا جائے. سیکولرزم ہے یا لبرلزم ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بس اللہ کو مانو ہی نہ, وہ سیکولرزم کہتے ہیں ماننا ہے مانو, کوئی بات نہیں. آپ نبی کو ماننا ہے مانو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے شخص تھے, حلیم الطبع تھے, شریف النفس شخص تھے, اچھے اخلاق کے مالک تھے. ان کے ساتھ لوگوں نے برا کیا اور انہوں نے پھر بھی اچھا کیا, ہاں آپ اس حد تک مان سکتے ہیں. لیکن آپ ان کو نبی یا رسول مانیں گے پھر آپ جائیں گے ایکسٹریم کی طرف, انتہا پسندی کی طرف. جب آپ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے تو پھر سیکولرزم اس کو روکے گا, پھر ہم اس کی طرف آپ کو جانے نہیں دیں گے. اللہ کو آپ ہاں مان لیں, زیادہ سے زیادہ مان لیں, اگر ماننا ہے اپنی سوچ کے مطابق آپ کریٹر مان لیں, خالق مان لیں, معبود مان لیں, صرف زیادہ نہیں. لیکن آپ جب یہ مانیں گے آقا و مولا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے, پھر وہ سیکولرزم آپ کو روکتا ہے کہ یہ ایکسٹریم ہے, یہ انتہا پسندی ہے, لہذا ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. مذہب کو ہمیشہ انہوں نے اس بنیاد پر ہی ٹارگٹ کیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے. ہوا یہ ہے کہ مذہب کو کچھ یہ بھی بنیاد بنا لی جاتی ہے کہ جب پوپ تھے, جو چرچ کے جو پوپ تھے, ان کے پاس اتھارٹی کچھ زیادہ تھی. اس اتھارٹی کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جناب پیسے لے کر کے آئے ہمارے پاس, ہم جناب آپ کو جنت کی ٹکٹیں دے دیں گے, آپ کو جہنم سے بچا لیں گے. ایون کہ انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر آپ کے فوت شدگان کی بھی بخشش کروانی ہے, فوت شدگان کو بھی بخشوانا ہے, تو آپ اتنے پیسے لے آئیں, اتنے پیسوں کی وجہ سے آپ کو جنت کی رسید دے دیں گے, جنت کی ٹکٹ دے دیں گے, آپ کے فوت شدگان بھی جنت میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد رومن کیتھولک میں وہ پروٹسٹنٹ آئے, پھر ان کا آپس میں کریش ہوا, پھر اس کی وجہ سے ایک مارٹن لوتھر کی تحریک نکلی. اس تحریک کی وجہ سے انہوں نے مذہب کو دبانے کی کوشش کی. اسی وقت سے پھر یہ مذہب کو دباتے آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہودی ہے, جوئزم ہے, اس طرح کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے, اسی طرح ایک اسلام ہے. حالانکہ اسلام اور کرسچینٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے, وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کرے اور ہماری پریشانی بھی ختم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.